बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को पर्टेन करता है। यही एक स्पिरिट है, रूह है इस पूरे एविडेंस एक्ट की, और हमारी वकालत की सारी जो घूमती है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पे घूमती है। लिहाजा अगर मैं कहूँ स्ट्रिक्टो सेंसो कि दिस इज़ दी कानून शहादत आर्डर, क्योंकि हर फैक्ट जो हमने प्रूव करना है कोर्ट में, जिधर भी जाना है, वो देखना है कि ये रेलेवेंट है इस प्रोविजन के तहत क्यों नहीं है। अगर ये इस चैप्टर 3 की प्रोविजन में वो फैक्ट नहीं आएगा तो वो सफ़ा मिसल पे जुडिशल फाइल पे नहीं आ सकता। तो इसमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो रेलेवेंट होगा वही सफ़ा मिसल पे आएगा। वो एडमिसिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर है, और ये रेलेवेंसी इज़ ए क्वेश्चन ऑफ स्टैच्यूट। ये लॉ की बात है कि वही फैक्ट जो रेलेवेंट होगा उसी का सवाल हम करेंगे, जो रेलेवेंट होगा उसी का जवाब भी रेलेवेंट होगा तो आएगा सफ़ा मिसल पे। और पीछे रह गया कि जब तक वो रेलेवेंट नहीं होगा एडमिसिबल नहीं होगा। एडमिसिबल होने के लिए हमें प्रोसीजरल लॉ की ज़रूरत होती है कि क्यों एडमिसिबल नहीं होगा। वो ऐसे एडमिसिबल होगा कि जब वो इस प्रोसीजर इस स्टैच्यूट के तहत आएगा। और जो करीब है वो एडमिसिबिलिटी मीन होता है कि जो क्रेडिबल हो, जो काबिल इतबार हो, जो काबिल यकीन हो, उसको हम कहते हैं कि ये एडमिसिबल है। वो उसकी और कॉनोटेशन में उसको देखा जाता है कि उसकी कानून शहादत आर्डर के तहत उसकी वैल्यू क्या है। रेलेवेंसी में है कि इसमें आएगा, इस डेफिनेशन में तो वो सफ़ा मिसल पे आएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और अगर नहीं है तो उसको आप जुडिशल फाइल का हिस्सा तस्वर नहीं कर सकते। इसी का नाम वकालत है कि जब हम बहस करते हैं तो हमें बताना होता है कि ये जो किसी गवाह ने एविडेंस रिकॉर्ड कराई है इसमें इतना पोर्शन, ये रेलेवेंट नहीं है टू द कानून शहादत आर्डर, लिहाजा इसको हम नहीं पढ़ सकते, इसको एक्सक्लूड कर दें। जो अपोजिंग काउंसिल होता है वो कहता है नहीं, ये और ये रेलेवेंट है अंडर दिस प्रोविजन ऑफ रेलेवेंसी एक्ट चैप्टर, तो फिर वो रेलेवेंट होगा, वो डिसाइड होगा। लिहाजा दिस इज़ द स्पिरिट, दिस इज़ द बेसिक पिवट, आई मस्ट से दिस इज़ द पिवट ऑफ द कानून शहादत आर्डर, कि जो भी रेलेवेंसी के चैप्टर में आएगा वो होगा। अब सबसे पहली बात यह है कि रेलेवेंट कहते किसको है। रेलेवेंट डिफाइन हुआ है आर्टिकल 2 सब क्लास 2 में। इफ रेलेवेंट व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज मेंशन्ड इन दिस चैप्टर ऑफ रेलेवेंसी। तो अगर उसका कोई किसी किस्म का एक फैक्ट का दूसरे से इस तरह का तल्लुक हो कि जो कोई इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं तीसरे चैप्टर में उसका किसी तरीके से भी तल्लुक हो तो उसको हम रेलेवेंट फैक्ट कहेंगे। लिहाजा ये सारी की सारी कानून शहादत आर्डर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के गिर्द घूमती है। अब हम इसको पढ़ेंगे कि ये रेलेवेंसी है क्या है। ये है आर्टिकल 18 एविडेंस मे बी गिवन ऑफ ए फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। अब हमने ये कानून शहादत आर्डर के तहत दो किस्म के लिए शहादत देनी है, या वो रेलेवेंट फैक्ट होगा या फैक्ट इन इशू होगा। फैक्ट इन इशू की भी डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 2 सब क्लास 3 में है। ए फैक्ट इज सेड टू बी एन इशू व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, कि वो दूसरे से इस तरह को का तल्लुक हो कि पता चले कि उसके वजूद में आना या अदम वजूद में होना, और उसकी जो लाइबिलिटी है, उसका जो राइट है, उसकी डिटर्मिनेशन करे कि उसका एक्सटेंट क्या है, उसकी लाइबिलिटी कितनी है, उसका राइट कितना है, उसकी डिसेबिलिटी कितनी है। तो वो जो डिटर्मिन करेगा उसको फैक्ट इन इशू कहते हैं। विच हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय द कोर्ट, विच इज़ द मैटर, सब्सटेंशियल मैटर फॉर विच द कोर्ट हैज़ टू डिसाइड
either way. That is the fact and issue. تو اب اس کی شہادت ہم صرف دو چیزوں کی دے سکتے ہیں، یا ریلیونٹ فیکٹ کی یا فیکٹ ان ایشو کی. اور جو کچھ بھی سوال ہوگا وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ سوال بھی ریلیونٹ ہوگا اور اس کا جواب بھی ریلیونٹ ہوگا. اگر کوئی کسی قسم کا کراس ایگزامینیشن میں بھی، اٹ میں بی سول اور میں بی کرمنل، اس میں جو بھی کویشچن ہوگا دیٹ مسٹ پرٹین ٹو دی چیپٹر آف ریلیونسی، اس کا جواب بھی ریلیونٹ ہی ہوگا. نہ کویشچن ریلیونٹ ہوگا نہ جواب ریلیونٹ ہوگا. سو دس آرٹیکل 18 deals with the evidence may be given of fact and issue and relevant fact or and relevant facts. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact and issue. کہ اب ہم نے جو بھی شہادت دینی ہے وہ کس کے متعلق ہونی ہے کہ جو فیکٹ ہے، فیکٹ ان ایشو ہے، اور وہ فیکٹ بھی کیسا ہونا چاہیے کسی پروسیڈنگ میں، کسی سوٹ میں، کسی کرمنل پروسیڈنگ میں، کہ اس فیکٹ کا وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، یا اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، وہ وقوع پذیر ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر ایک پارٹ ہم جو الج کرے وہ کہے جی یہ ایگزسٹ کرتا ہے، دوسرا کہے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو اس لیے ایویڈنس دونوں کی ہوگی اباؤٹ دی ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس آف ایوری فیکٹ اینڈ ایشو. And other facts as are herein declared the relevant and of no others. یا وہ فیکٹ اینڈ ایشو پہ ہوگا اور یا ہوگا کہ وہ کیسا ہے، جس کو پرویژن یہ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ ریلیونٹ ہے، یا فیکٹ اینڈ ایشو کی ہوگی یا ریلیونٹ فیکٹ کی ہوگی. اب السٹریشن سے بھی پہلے اس آرٹیکل میں ایکسپلینیشن ہے، وہ بھی میں پڑھوں گا. دس آرٹیکل شیل ناٹ انیبل اینی پرسن ٹو گیو ایویڈینس آف اے فیکٹ وچ ہی از ڈسنٹائٹلڈ ٹو پروو بائی اینی پروویژن آف دی لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس ریلیٹنگ ٹو سول پروسیجر. اگر کوئی سول پروسیجر کوڈ کسی چیز کو ڈسنٹائٹل کر دیتی ہے، پروہیبٹ کر دیتی ہے کہ یہ آپ صفحہ مثل پہ نہیں لا سکتے، تو پھر یہ آرٹیکل 18 آپ کی مدد نہیں کرے گا. اب آپ کہیں گے جی وہ بھی ذرا ایکسپلین کرے وہ کیا ہے، سول پروسیجر کیا کہتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ میں کروں گا، یہ السٹریشن بھی ہے کہ ایک آدمی نے دعویٰ دار کیا ہے، اس کی لسٹ انحصار پہ اس نے رکھا ہوا ہے کہ میں ایک بانڈ ہے، اس پہ میرا انحصار ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. وہ لسٹ آف ریلائنس میں اس کا ذکر ہی نہیں کرتا، وہ کیس چلتا رہتا ہے، اور سبسیکوینٹ سٹیج میں وہ کہتا ہے جی آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ میرے لسٹ آف ریلائنس میں تو میں تو نہیں ذکر کیا تھا، اب مجھے اس کو ایگزیبٹ کر لیں. تو وہ عدالت کہے گی کہ اٹ ہیز بین پروہیبٹڈ بائی دا سول پروسیجر کوڈ، لہٰذا یو آر ناٹ الاؤڈ ناؤ ٹو ٹیک دا ایڈوانٹیج ایٹ اے سبسیکوینٹ اسٹیج، لہٰذا یہ آپ اس کو نہیں لے سکیں گی. اب میں السٹریشن اے میں کروں گا کہ اے از ٹرائیڈ فار دی مرڈر آف بی بائی بیٹنگ ہم ود اے کلب اینڈ ود دی انٹینشن آف کازنگ دا ڈیتھ. یہ جو ہم نے پہلے بھی کی تھی، اس میں پہلے بھی میں نے اس کی مثال دی تھی کہ اس میں 3 فیکٹ اینڈ ایشو ہوں گے. پہلا فیکٹ اینڈ ایشو یہ ہوگا جب اس کا ٹرائل ہوگا اے کا بی کا، کہ پہلے کہ اے از بیٹنگ بی ود دا کلب، جب اس نے کسی اسٹک کو بی سے مارا ہے تو اس کا مارنا بھی فیکٹ اینڈ ایشو ہوگا. دوسرا ہے کہ بیز کاز ڈیتھ بائی بیٹنگ، کہ اس کی موت بھی اسی مار سے ہوئی ہے، یہ بھی فیکٹ اینڈ ایشو ہو گیا. اور تیسرا ہوگا تو انٹینشن آف کازنگ بیز ڈیتھ، اور یہ اس کی نیت بھی اس کو قتل کرنے کی تھی. لہذا یہ 3 فیکٹ اینڈ ایشو ہوں گے. اب جتنی بھی ایویڈنس ہوگی وہ ان تینوں کے گرد گھومے گی کہ پہلے یہ پروو کریں گے، کرنا پڑے گا، ایویڈنس لانی پڑے گی کہ اس کی جو موت واقع ہوئی ہے یہ انہوں نے کلب سے مارا ہے اس کو. تو وہ کلب جو لاٹھی ہے وہ بھی برآمد ہونی چاہیے ڈیورنگ دا کورس آف دا انویسٹیگیشن، اس میں بھی ایگزیبٹ ہونی چاہیے. دس از دا سیم کلب which have been discovered from the accused during the course of investigation. لہٰذا وہ بھی ریلیونٹ ہوگی وہ ایویڈنس بھی. پھر اس کے بعد میڈیکل ایویڈنس ہوگی کہ وہی کلب کی چوٹیں اس کے جسم پر ہیں، سر پہ ہیں. اٹ شیل بی corroborated by the medical evidence. تیسری ہوگی اس کی نیت،
انٹینشن از آلویز گیدرڈ فرام اے ایکٹ آف اے مین، کہ جب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دیں گے کہ دا انجریز انفلکٹیڈ آن دی پرسن آف دا ڈیسیز دے آر سفیشینٹ ٹو کاز ڈیتھ ان دا آرڈنری کورس آف نیچر، تو وہ اس کی نیت کے متعلق بھی بات کرے گی. انٹینشن از گیدر فرام اے ایکٹ آف اے مین. ایکٹ اس کا کیا تھا کہ اس نے لاٹھیاں سر پہ ماری ہیں، وچ از دا ویری ولنریبل پارٹ آف دا باڈی، جس کے اس کو برین کا ڈپریسڈ فریکچر ہو گیا، اسکل کی بون ٹوٹ گئی ہے، تو اس ڈپریشن کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے. تو لہٰذا یہ تین کی تین جو ہوگی ایویڈنس جو ہوگی وہ ریلیونٹ ہوگی. کس کی؟ ریکوری آف لاٹھی، دی میڈیکل رپورٹ اینڈ the nature of the injury which sustained by him, which was caused by the club by Mr. A. So all these facts shall be called as the relevant facts. اور اسی کے متعلق پھر کراس ایگزامینیشن بھی ہوگی. جو بھی سوال کریں گے کہ وہ وٹ ایور دا کوشچن may be put by the adverse party to the recovery, کہ this fact has been recovered during the course of investigation and there are certain provisions کہ how much information should be relevant about the confession before the police. So any confession made by any person before the police or man in authority, that is totally inadmissible. But only exception is under Article 40, for which he has the exclusive knowledge, and that thing must have been recovered on his pointation, and he made a confession before the police that I got discovered a weapon of offense with which I have caused the injury. So this is the confession only which is exception to the general rule. So for concern which was exclusively within the knowledge and on the pointation, he got recovered that thing, that stick. So this is the evidence, and this shall be the relevant about the discovery of fact, because under Article 40 there must be exclusively the discovery of a fact and must be exclusively within the knowledge of the person who got recovered. The second is, I mentioned that it must be supported by the medical evidence, that what is the nature of injuries. Actually they were caused with the man is attributed in the FIR that he caused the injury with a club. But conversely, the doctor says that injury has been caused with not the blunt weapon, but with the sharp edge weapon. So there is a direct contradiction with the fact which is prosecution is going to prove. Prosecution is saying that he caused the injury with a club. لاٹھی سے ماری ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں یہ تو تیز تار آلے کی ہے, تو کنٹرڈکشن ہوگی, اس کا بھی فائدہ ملزم کو پہنچے گا. لیکن ڈاکٹر کی ایویڈنس جو ہے وہ بھی ریلیونٹ ہوگی, اور جس کو بھی فائدہ ہوگا اس کو ہوگا. تیسری انٹینشن, میں نے پھر لٹل بٹ ریپیٹیشن. انٹینشن از اے ہڈن فینامنا. Intention can only the perpetrator of the crime knows. Even the devil don't know the intention of a man. یا تو انسان خود جانتا ہے میری نیت کیا ہے, یا اللہ کی ذات جانتی ہے. یا ہمارے پاس بات یہ رہ جاتی ہے کہ اس نے جو کرتوت کیا ہے, جو کام کیا ہے, اس سے اس کی انٹینشن کو انفر کیا جائے. اگر اس کے پاس اس نے لاٹھی ہے, وہ اس کے سر پہ ماری ہے, اور اس کی جو سر کی ہڈی ہے, اسکل بون, وہ ٹوٹ گئی ہے, تو اس میں نیچرل کانسیکوینس یہ ہوگی کہ ہی مسٹ نو دا نیچرل کانسیکوینس آف ہز ایکٹ. اور نیچرل کانسیکوینس کیا ہوا ہے, اسکل بون ٹوٹی ہے, وہ ممبرین آف برین کو زخمی کیا ہے, برین میٹر کو بھی زخمی کیا ہے. سو دا ڈیتھ واز دا ڈائریکٹ رزلٹ آف ہز ایکٹ. سو ہی مسٹ نو دا نیچرل کانسیکوینس آف ہز ایکٹ. سو he is responsible for the natural consequence of the act, that at all case he has intention to cause the death. So all these facts are the relevant facts. اب اس کی جو بات ہو گئی کہ فیکٹ ان ایشو کی ڈیفینیشن وہ پہلے آ چکی ہے, اور ریلیونٹ فیکٹس جو ہیں وہ بھی اس کی آ چکی ہے کہ وہ ریلیونٹ فیکٹ کہتے کس کو ہے. تو تیسری جس میں بات یہ ہے, جو عدالت میں بات ہونی ہے, کہ اگر کوئی بھی irrelevant ایویڈنس آن ریکارڈ آ جائے تو دیٹ شیل بی inadmissible. اس کو ہم قابل غور نہیں ہوگی, وہ قابل ادحال بھی نہیں ہوگی, وہ صفحہ مثل پہ جوڈیشل پہ نہیں آ سکتی. لہٰذا اٹ از دا جاب آف دی کورٹ ٹو بی ویجیلنٹ کہ سم inadmissible irrelevant پیس آف ایویڈنس must not come on record, so that any party may not suffer the injury caused by this admission of the irrelevant evidence. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی irrelevant evidence آ بھی جائے اور عدالت اس کو رلائے بھی کر لے,
it can be agitated at any stage, in the appeal stage. Please see, look here, this is the evidence which is direct hit by this chapter. It does not come within the chapter of the relevancy of facts. So wrongly admitted by the court. So if it is excluded, then the case of the prosecution now remains as a zero, or of the any proceeding, maybe civil or criminal. So the subsequent stage, if any irrelevant piece of evidence has been common record, it can be agitated even at the appeal stage. آخری جو بات ہے جو بڑی ضروری ہے کہ ہر کوئی بندہ اتنا فری لانسر نہیں ہے کہ جج ہی صرف دیکھے کہ یہ ایڈمیسیبل ہے کہ نہیں ایڈمیسیبل. دوسری پارٹی کو بھی آبجیکشن دینا چاہیے کہ سر دس از ناٹ دا ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈینس, اٹ از ڈائریکٹ ہٹ بائی دس پروویژن آف دی ایکٹ about the relevancy of chapter, so it must not come on record. But at the time of the admission of evidence, the adverse party remain mum, and they have not taken any objection whatsoever. Then easily they cannot reap the premium at the subsequent stage, because وہ stopple میں آ جاتی ہے. Why you remain mum? Why you have not taken the objection? Why you left it open to the court? Otherwise, court must be very vigilant. But so far concerned this other party against whom some inadmissible evidence has come on record, he must have raised some objection. So it is the main thing that objection must have been taken. So meaning thereby, the judge, the parties, they must be very vigilant. They must be very cautious at the time of recording the evidence. Even if any question is put by any party which is not relevant, because every question and answer must be relevant, the other party may take the objection. Look here, this your question is totally irrelevant, hit by the provision of the chapter of relevancy of facts. So meaning of the objection is that it must not come on record. So this is the chapter now third, which is the proof of the anything which has to be proved by the court during the course of any proceeding. And this is the thing which about the character of a man, the human conduct and behavior, the everything which within this parlance of this provision of law are relevant, it should come on record. So this is a Latin term which is called the res gestae. It is also exception to the hearsay. It is still to be seen that whether blood was human or not. یہ تینوں کے جو الفاظ ہیں انڈیپینڈنٹلی اس میں کسی فالس ایویڈنس کی فیبریکیٹ کرنے کا چانس نہ رہے. وہ ڈائریکٹ کنورسیشن کسی نے نہیں سنی, تو اس بندے کی جو شہادت ہوگی جس بندے نے وہ وقوع نہیں دیکھا مارتے ہوئے,